mandim bantaba a programme o mutanan kote ke birin kombo katon fokoyna kal kalam tan dimaso anilla min jax jaay a programme o ke jiberke na jamala ko walla anin ka kacha bake na ado anin na yala wota abun programme o akana modam al kafla min jax jaay ma dimaso annimba Emir Banta, Sanjam Emir Banta, Sigan Sare Emir Banta, Hoja Emir Banta, Emiliela, Sayam de Jontula. Walang tunyari, Assalamualaikum sa ate Jontula. Alma ay betaraku. Abaring saya tu bayar bulutala. Lamun lalu ngalbi kuntung altunal kuntung di mala. Abaring karung katafu kuina wani dambe bantala. Albadi mamur nang kota lamin Jackson jay namandim bantaba. Ndala kami feren nanti masuk di mas talam fla. Katafu talan sabah muntu wati kling. Program yang kung kakunu jibe nka jibe na adu nintra ku kutolu. Alimin nanja ndam maltema bari bengalan ko hakobe ndam maltema barwolu abdun ko kacale fiale nanja barwolu en sinyo konredia nga karanyo blu barwolu flo ko alswal tala tendu bidayen yetum fon bala fobin nga bi fanan feke odomo ala tendu balati be wala alfal be fa alse me dimba nyaato bari alfa sito mi jedini wolo to bukaje be dua fanan dal alfal blu foy sen telephone kel ka fo duala bari telephone musama alfalti o telephone kel la be nsema ku fonse saku o alma nga fundin ke akundu kare kono banko fanan be wala banko e kayrola bari nyaaje be sidin jam be nyoko to diala be tuluna be jela be nyoya ila be nyosa na yala barwolu ale alon kila alon amam fo kayro ko o to alma ale be so kayrola nyimban kon kan maral la fanan ala maral mol be kayem fo ala se maral so ni be kata fo dun tang duru nyimbang ko kan alma alen beso karola nyimbang ko kan badun abo nyama kuma mandi raji diamo mandi komen da ka fala nyamen don ni Allah subhanahu wa ta'ala yake harje raji diamo la amanka ko etele cowboy mobeti wande ite no sinata mobeti wande ite min long mulma long hali asata alale yake harje wo raji do ko la
oto bi molle be siri banta milkila mo intala bake ay ndaka min fuja wala lon katambintedi nin nen dialen wolle ne wudara katambintedi nin kawlen wolle kawmoy katambintedi obo dum faranga fem fujan don bialan ko anin kuma kawlo manta al salan ko mu harno la nasoldi abaranga fem fujan bialan ko anin kuma tata obo ta alusma taala bul badul oto mosala mo ni hakilo la bake e kanala mo ni sola abari kacha fenen jawo raji kacha lamba kata kawande ti badul fesa dum ko sida asate ma wuli o kamma bal hakli ma dam mala fanan ko londo badul oto mosala mo hakilo la bake e kanala mo ni sola ni si kara nyoblu badul information vanadi mfasolo kany nga kontong nga tentu nga jay atini Idrissa Bale miyalan ko tele daltan ni kany programme kelan sani jama ko man to dimanche somandala oto ngi tentu ngi jay ka fudu ko fanan miyalan ko lekata manding top so ka fo modi be ko mo kerwan oto ngi kontong ngi tentu ngi jay inin ko mo kerwan alkali imam kala baraka bi programme mo alternative bi atella kumara ndalla min jax njaati tembe siri njang bari ning altelun teng ntenteng alla taroji warana from siri njang kala kono dia nka kara nyoblu badwol o dunya balo bol nyama zakata nga kutu nyoy badwolu be ngal ko hakko men dam maltema nsi akata nga nyola hakko di nyola ndada ka fo mole njang sako ntel mo findu mo fin kunda ngam fonlo kul si bake bam badwolu mo findu mo fin kunda ndalta ka fala njan dum ba fala ko dem badwolu ni fata ko jibe bi atubabula a arabula a chinese la fa indian la fata ko yolu ndandi itel be mu hadama dum wallati be bota mbemba adama le bala bari mo fin kunda al ngam fonlo ko si bake bam bari be ngal ko Allah subhanahu wa ta'ala atabu ko kujoke ala de atani matara jondu wenne bi ko ya ko melani fonlo kan fonlo lam fonlo kan moti ala jalayna an sem fonlo ko si bake mi de usab bari itatita eko intatita warante intatita onko itatita warante dengan tata onko ngifaran tata ngabal wala yine mo fi kunda batandi dabar lal ni mi funi dabarola korte lal ni mi funi kortela afrika mbitano nyaato nyaadile nesan aja jazo kasama ini barabi kama sateba wallahi sumandan mangkayang ari dentro di masula akili ma wala badana jali alma ali haklo tibulu jali moy kondola listen alim chala ya jaju amali kafru kay jali tiri alamala yo be mula wallahi sumandan mangkayang ari dentro di masula akili ma wala badana nyata don ni mbela ni tablo kam balo nakata binani ni insinyola fa haklo la abani dunia ko yire mayne masulem e ko sinne ko wasiye du lindo fa mon fa do fa bu kabadu wallahi Kurani targonyan wallahi nyen dunia banun dala harige wala farase pendi alo job ngata ndu ngaja ni ko ni ko ko nyawoti nya kalim bi dinu be karanka bulu jowa juwa wallahi har jeten forse fendi itabatu waran ko njalo la kila mboy la kende kede ala ñu njalo so de wallahi ndeysaan Kurani targonyan nyen dunia banun dala harige wala farase pendi akili ma wala badana ya ko mo jonta de keri yemmo moje foy jawo so eni mobe kanu ate watila ni mobe ikon ate watila wala ko halama man timma to nyalem muna halama man timma Ajaye nondodan, pero que coman cola,
dunia wode kanyantuti akilima we balona wolen tunyati abari bi ndela min Jackson Jare doliya mundini kulubal balati mo jaw ba modol nyakoto modol nyakoto Lamin Jackson Jare dinin kululim ba mo kende ba wala ne ko harmo man timma ha lindo ko bi ha Amadou Jara de mo jaw ba ntede na flo babul nyaawonya ni ngana hajo fay wado wado ako ko di tabulu ba a tay harje tabulu kono ite harje tabulu wana bu tel hajo jarano nite o fo do sabo ha ntede na mo kende bade nina benda ngana hajo fay ma fay asoko do ni kadinda wala harje babulu e ma yete hajo yafo wala kende yafo dina bo nyama ani mo tan konte de abin jowo soko dindin kulbal ba ama alfal bunya indino da man kulo ama nyalo do sabo dan do hormade ayam bunya na binta wado wado asin horma ayam bunya ita la hormanta yafo do yala hormof do nyala bunya jom bantima pangularo kulanu ngankoni kundomira molbe ben domola e fola wala bal yu fola ite fola wala o de e nyalo ishi kumba kan yetulo suki e be fon fekla ko beto do yake kali fara man timma jom man timma nyaade ko jom man timma amani ko ko nin do fama fa do fa bu ko baru shinna ko bo shi do barngol ala ko jibe de ala ko jibe ndal da ka falen jam bi dafo ndengan ko karata je be kan ni duwa dunya almale be so karo la dunya kono ba bi fitino be dafo ba bi na fanitil be ya so jar kunda a police kunda la bi e be kan yo sababu ko tam to dafo mine be nji kairo do wala be kono ko ro ala ko jibe wolbe ko ro kono ba bi jalin jibe sumayala bi na fanitil be kan yo sabale alman alem bla dafo tara kono bari wolbe ko ro kono e tala taje wo mo tala kairo liti ala ko jibe wala ko dola koro dola kaya dunia bado bonya bado ali kuji al kaundo da majibe bi wolbe fitino kono ngani duwa alma alen tanka fitino la dunia kono bi ngambe bandala war kam bula ni ba bi wolbe fitino kono etara taje wala etara kairoti bali do ko ke foi service bla yed gay yef no service la ba ni tan da foi comme so to so wala ko ndo fa fa do fa bu kabalu do la koro do la kaira womu wala koro ti yo martin karti balo dunia bado bonya ning altidata fanya kan fanya kaltalade inte wulo len farende ning albadiyata fanya kan fanya kaltalade aliyalo kilalo ning altidata wuliya ka wuliya kaltalade altidata nafiki kan nafiki kaltala ning albadiyata nafiki kan nafiki wul kaltala ko Allah subhanahu wa ta'ala man tashino de hani ba yemin kanu fole so kanu nyondende ndila min jare nte manu de man tani manu ngamin kanu fole za kanu nyole badim kabu nyomo zidan dolma dinni wala ainandi kizili wadana dema kajati lajali esan rafawar Just a fam. Yeah, badim kabu nyomo zidan dolma dinni wala ainandi kizili wadana dema kajati oro kafunyo mo sitantu banga kafunyo mabadula banku do ko etanya ko abuni mabadul to abeka balen GRTS leto Allah mandi banta balen ko be na fana nyamendo nyimpu kam na raka kulunji be kabiji be kana na malti mabali bengal ko hakol ben da maltema ndal da kafumulen ko hali dingo ya wulu bari ma da Allah subhanahu wa ta'ala le karfala hakol be na temala hakol ya bali me wulu do fara hakol ya la ikatimbale ya sambakan ikakube kure ka sambakan na mira badal lebule aba fala balan ko baka fanke nyaade ata ite ba fon ro saw dim ka bolo wulula bar hakol be niti mangel hakol dina ndal ka fu mulen ko ikadum wulula ko yiti ha ise dum wulu ay milo e malo bari ala litina beta ning anara ko enna won dem ba kana di yaji kana bi ko tira wulu fa en nam ila moyala asi fum fo yete mamil long asi fum fo e wulu dum ete mamil long woto hakko ben da maltema nsi akata ngol hakko dinu la banul yaron nimam fonyo kanyo hakko domo
kanyo do kulinte nyojola wante do ko do yeta ko do ko tidam ma ta kanyo ni mole kake itata yeta di batolo ni mo fun kunda ni panade wono kun tabla nga fun mole nyana ko kala mo fun jibede ala ngam fon ko sibake mo fun melen nim fata ko fata ngara fule nim ba foti ka fula jande fata ko melen ni fata fo fata ko le ala lon ko tabbintel diba fo fata ko le haklo ston del diba bida tuwabula arabula a Chinese la a Indian la fata ko mo findu fo jibe nga mo findu be mo findu banko mi anko fata ko le saraje wolle ñaatu taso mo findu damal be damanga banko min ka mo findu fata ko sara mo findu banko min to wolle ñaatu tan yiru wasro mo findu damal be banko min ka alo cross ba ke ba ntel mo findu kunda min na promote mo findu kunda nga fanyen kawla de lo kin tabla nga fara ñanam ko be ni nga kundu saje kuntu sa mbe sidi nga saje afinde nga kundu sa ñamo kono nse do ko ndika ngabiro ni kan babu na puka fa nun ta kan boru sala nyami sake borun ta lawo nyama bari har madu ani da fe man kanyan da fa do ni har ke borle bom nan ko fa bari ngai ma nyoyin salati mallanyo bari tu babu lem asa nene aya nene wala de hani bambo mutu awu sa nene ana nene fa na e si eteria da fa bon mo fo jibe mo fo ngunda bari mo bi me melan tablo kan mo sala mo ni haklo la bak e kanara mo ni solo bari har mo timma jom man timma lagi dia mudung amandia hani dalam jak dia fo mantima kar ko kata do fe nam fo sonole mantima de nga kata do fi na kam fo male bin kana min jibe ban wol jutun naya kat jutun nyola de man ko afale e ko jutun nabi dami fi saman tiaka bolto e ko jutun nabi dami fi saman tiaka bolto ngo jenjende ndal ka fo mo nyang ko bi nim tan be sidim bi ndala min jak ndey alente harje bare mo man fi soto mfisara nyote balu nyala fisara nyote ndele mama ko kare na fuso fashita abula nyoko kai fundi ko nyelo lani abeta buli banyi la mini masore banyi do mo waso mfisara nyote odo binin tali be sidin bi ndre ka konton ni simon da samuli tele bi kunun tamira me bi ko min kana sama ala bulu ita fana sa konton ni simon da samuli lo sama bari so ko la fo ko la so do ngajel kunun alfa de kloben na le mini kunun je biji ko dado bije kunu be bunkline be bulu nyanta mo hani la ron fonte bulu balaron la bije e balu to kono mo be judu la sare kono mo be na kilito samba woleya wala afami yalan ko ye kunu long ye bilong ye ku long mo be na kilito samba ko da kono faru funda hani na meta ala ka fisa mante bondo ko da kono kamala ko tilo wala islam dali jamaal me judu la ñola ni ala folo ko jibe na banko nyaton ko fo ni jibe ala ke to mum to sate din sate mi an ko modurji la sate mi an ko ka fe ko wula kono ko lambiti ala kala ma zakio to mo wuleto ay fenan ay di tuwa kundan kulla njiruta minna njiruta sate minna na minister na director de ma be ka bo wuleto santonto e kanana bari njiruta wolle ba do woto bin ka juru nyoro jibe ka juru nyola bari shinyo ku ka shinyo kara faran jamba kana badwol min ka jutu anyo hadama de wala badwol ngamu yamata soto e bi hakal tolem badwol bi o la tablo kam jutu nyolo abeta fam betia ko lan tiala ba ko no bang fulu kafilal ba ko no bang badwol na bo nyamba 497 956 497 956 badwol abeka baren jiar tesita samoto albadi malem damin jackson ay badwol comme na fala nyamdo alla mandim banta balen do mo sa mo ni haklola e kala mo yimso balon sa nyoko do dia barol ni sa karam bulale karambul fofu na 795 ngok mo la floso do ngala mo wala assalamu alaykum wa alaykum salam be karato kala dom dindal je alhamdulillah mo ron ko do no akwana ko do abaraka todima e kankele min fa alhaji kawsu dara me badi musale kan ni jowa yo lokun tambla yak man to ko jang alhaji kawsu dara Allah umfa ngi bismillah moro almusima amin allah da biyaji alamun ke moyal amin allah dalon ka jitu wala masi bolende annaga tikno wulu annaga kayro jamfandi harmadi wala ka jitu wala yaade momo da faaye wartal warolende adama de wol ka jitu wala moro masi bo jawlam waro ba koma kadu nyum dunya har jawo
kunde wala miro do bi o be mo be rebu wallahi daga bala fa mo le membe la la ranka mari de kurantal de tan do bu wallahi bari mo na ka daro akana ya be fangama imam fo mo na be balo kono bi misiri mo lam abelon na wallahi ni kukulo ndika ka wande mo le ko ya linga waro bula wallahi na fata tan tiyo kana wara taw fo kele tan ya idan de tan dan wala abi ka idan de men tan dan de tan tiyo lam fentira wallahi mo men ka kondo ay ka sima abgana fo en so manu bogola wallahi abga fo en su ko bar ndewolola abane ka kondo ka sima wallahi ko tan tiyo lam fentilam lon la lu fana han ya ko no dele hasiya ingana londo lenda ammar sa'alu ka kada kula wujuka la du da bar nyaala bu wallahi par jahilin ke wallahi lonna lesla waro man bete ya wallahi tan tiyo lesla waro man bete ya wallahi ala tamu ya ka bu waro ko no mo jaaju fi mo le ga mari warga assalamu alaikum wa alaikum salam ngati dunga jey ba alaji kawsu drame ba de busale kini ñu juswa ala kuma kol beta bat abon nyama do ba do 497 956 jutu no yo ko be tunya mali ko tunya be dami sama tiaka boldu betul donc ko do ferbe ko kam bala do bara ko studio mo assalamu alaikum do bala do allo kayrabe assalamu alaikum wa alaikum salam allo ndek nyaay waaw ngay num wala la eni mbara dalam sedikan brikama el programme be dala bat abaraka sedikan la men tanga waro je dawoda waro ko mo nimi solo bije ta don anti la sallallahu alaihi wasallam wallahi ma fa wara la saibul kan diren ka bolon nato wallahi fo fengo fe niaja warta doron den kay wallahi alama dum nyanta ka hina lo na do billahi fuarul sankaman nyanta ka hina fuarul ikan la fenta ay tan dala wallahi wallahi min minna tan jakal bi wala mo fentiol diruta fuarul na ba ida malaka badiya silata fona ban fon fenta silata ban wallahi pour kata ke dante fentier wallahi fente mina sabu waro ndeysaan ado waro harmanu nyanta to la do bak ni mo ma soto ikana judala wallahi la min han lon na nyaaja warta don jenkay fentable nkarmo ma jason touré nyaaje mul handi mul ba fula lonna ba a fanna ji jason nin dunya bente kata sirin duda sulo ka wallahi ise krimba suron nan no may ni la waram mo jason no sirin sulo ka wallahi ma fa wara bari bi basanyo yat na ko ndeysaan lano kuntra ndeysaan ntel ma bunjen radio gambe jam tala omar bundem bon ndeysaan na boss ka fani idi ken jay nana la kala programme report ni ma fani ne tala bunjen dia koy bukalo fende fo maji akuluta ta fo maji tala omar bunjen e kata fo bra sa da fam radio gambe ke jole bala ka programme report sokono e ko ni ya jola kama do pa bukamuta to waro ma alta do belando o en ko officiel do ngodi bi mo balato na gam selo assalamu alaikum wa alaikum assalam muhammadu lamin naam inda kutu wala ko tege ala baraka alhamdulillah alam ya do tule bulu tanjen ko lembang sar le ini mbala sar lamin naam ilaji makawandol ndo ni wato sidana ye ko ko don ka tu jenen tanan la moyala lamin mosa haklo tu warola bake waro amira sa modron ne wallahi bawo ya da kammal kulu ay wara lamin waro ni akoro wallahi sama serkilin leji hanin din babo ta korda kono wala mo kono femi warre ka tu jeni femi warta wala ka tu jeni ko mala jelle wallahi bari den kana ma be ko to fule ni e bori ni ta lamin mo sa do waro bake uyo mo ta woda fanga ala mu go ni na warta dron alon do da fane lon ni ya tra da woda ake fa majili wallahi mo ba da woda aka fa o jile wallahi wolle ka tikan wallahi ni ko ban tikan ya mol ko to ala me tikan ika jeli ran wala lamin wala na be wo nyama wallahi wala ngam fanka nyen akumata ni ko
sila ni fansi ya mo ile sila ko sila ni kama ya ko ya no ko ni e blo ni ko date mo la kuto mo fran sa fa ndate la kuto ha wallahi adulani wani kama jiye mo ni akumali wala mana ko ko ni anda bali mo ni wala tunyati to hani central bank bandi ko dola mo e ko jale be ko ni le se mo ni fata o mo ko la to wala wala de banna ji abaraka sa abaraka o dola min mo ti mo ni abaraka baake abaraka kontan ya de konton bismillah Ibrahima Karang na konton bismillah ana di bayal baraka bismillah baraka laino be kandring sar ngati do ngaja bake mbama kendo men fi adajo so sama ani ala sun ko fana men kolkan mbalo be kandring studio la be kandring abo nyama e ko na mana ko do ni le sarma do ni le mo so do talatila adajo so ba kasama brikama aja assalamu alaikum oto aja tatale do ngem kolkan mo bayalo to mbala mi tek ni kala studio la no fana be 4497 956 jitu nyolon ko dibe do ko roba koma butum ini mo be shiri kana juta Allah subhanahu wa ta'ala de da fon dala man kanyo assalamu alaikum wa alaikum salam jas nam muniru e konton baji programme ko ma yata bake baraka bake muniru lonnal yakuma jama ko ya fo kule ay baji la tutunna ya amam bete ya de ani momo ka ke fango te fango ka lon le man tara ku fende kan tutunna kamen jetenti ita mo men na ke ba de wulen tunyati akera kaburo sin kuke aye ba de kuni ngani ya sene ala te ay fatiya te kunna wallahi so aka duwe almasoni ala so je damma mu kawandi talati almasoni ala woto fentio ne yeso ngototo allon ko fuwaro se ba de nole wo fuwaro na da kumbole nyatil wala amma koy ma koy fenti te keri jidu tala afanan ka nya ka tilale muniru afanan se ma koy no ko do ta te ma koy la almasoni ala wala ya tinna jutun na ya man bete ya almasoni ala ni jidu tanna hanna tare da sirim salumun to wala ka ni lulu wol ko duniya be keje fanan be jutule lale wallahi ya jele bari wo ma tinna de yaji hadamadi wala hadamadi ya ala timmo mumenti wala nyenti ta durtantela bari ni fatan se ba de ku wala to nyati almasu woto mo se hakilo tu ba almasu na munir ala baraka ba ke munir baji sibanu ngata du ngajai jutu nyolo mambete ya aja jon so babem fede nga franji be lanu kan de assalamu alaikum aja wa alaikum salam ni baraja Allah barbi Allah ala me dingo di sabiro amin Allah min amin amin ala baraka aja mantara misile da sawando la alama alayhi ko alama alayhi amin tutunda ya mambetea wallahi tutunda ya amambetea ada ma dingo alalen tol beda bulu ko dingol mankanya wallahi ni te waje koya kumai amanna fa so to na fa tala ile moja manse so ko ju tala alale ma so wallahi anyanda fanto kana jala wallahi falanga wala to ngaza abaraka ndesan kunu molu isenyo makoy suturo kono kulum e ko musna nin sokura do tala rek wonde suturo rek amani sina ay yuku ku eta mari boto warante nyo boto ta aya sembendira ko dala wonta nyo padu sembendira ko dala wonta la bunda dala din folo rek eti adi yadu le bunko ndo muli akata nyoy e nyo sutra e kutu nyoy e nyol hakuri nyola da wala kunu mol shimayata e jara kinda so le maye binte ngo kuron sifa beje high blood diabetes kunu mol malon num hani na alfal malon e shimar jaro kendiata bodon binta ko civilized tale na sida so ko labi tan kuronti man ko be do ngane nyoy man bal faso do nyoy be jella nyola mo be sulale ndi maro be balu ko no sulale ndi maro to be ma de ma fo bi da fata ina wuli be konji kala wol be jel go be lan to 4979556 assalamu alaikum alaykum e be karato ay bro e kan kele min to di ma etom amadou cissé limbe ko njuru ko jam amadou cissé bunjuru ko jam amadou ni bismillah e kanyo wa ko den romo ku jobal wallahi adle san hal foro fon kata kon kamayal ya kata fon aka koliyal wallahi kati ko ka fon min dal ya ba mer fon na da fenyi no la wallahi ndesan andu man ko ko jitu ijirtam din ko dola ci faran sabo ko non wallahi ijirtam din ko dola ci faran sabo ko non wallahi wat le ngam be dadi waro aman na faso wallahi man ko lon ta ya ko na ba ko non ba lon ta fambale afna be jele ka dol biye min fa le londo so do baake wallahi
wala ka ngam baake wallahi ni mo sura hade mala illa fon ni mo ka fodra sin dam do ni be dam do fay ka tijel wallahi ko mo wenya ka da ci ko ndeysaan waro man na faso na fatala ko ari nga kanya ndiyam almasul yalla amin abaraka ba amin amin okay ngawta dunga jay mbama ben fele min kata ana sonkori ñomi islamé lanoto akatran kat kursul abdou kita masini falam ben fele abdou kita butung mbalon ana di abdou kita mi jama dul la abdou eten sunga ana dundi bari ana metal lanoto le ni sinna abdou fanan kirata assalamu alaikum bari abdou mo biaton katalo ndum fankasul allo ana mbay ni mbala yo ngal bisina pokamoto amin Allah amin Allah wallahi ngo jenjenne iya da mun mole da mun ga da mun to sabiya din baya wallahi bi bala ko tilo bi wala kala ka mun ko te ka da mun ka di mun wallahi ha ndo mo jenjene ko bun kan do da lamin to bi dun te dun ni ngala lorin je wallahi kun ni ko mi fuaro bi sa fo no fan ka ma Allah ma wallahi dunya bon jama jira may lama sulem lamin dunya wallahi isa ta nyawo nya ne nya ta je su mo kay ne nya wallahi ipo da fana nyawo nya wanda ne kuma fele wallahi momin da kan da mal ko amin Allah amin almasoni ala sallallahu alaihi wasallam sonko ngati tunga jay ngani mbanyul be kondong ñom so ngere kafo be kondong nga bal be kondong ate ana to yara balate ana kafo tieti ngi kondong ngi tentu ngi jay abdou kita fanam abelana do ngalambe rabu yamalle bablo abdou juru ñolo abdou assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam alhamdulillah be tentu baraka kira man sari la bina la ñina be yata badi ngi won le la moy bari alla programme wala ko kande sunu baage ngolong kira man sari tambara fa dingi woni ye wallahi kadu sila ko do kata sate ko do to ngundi e men tun tol bulu wallahi wala bi ñoya maroti na ñoo sugu ndi bede mala na ñoo fatandi jaw mala wallahi andum warla tanni fulala ni wala kuya wallahi akada mala tamu waroti bade judu naaje dawoda ko buluje wallahi yaay dun to kebal mini da ñola ka ñoo ma koy dumala wallahi ni mota da wuluta alay kawje kuma gilim buja mo te gere même man fen sodo wallahi hani sungol men ko suñarot wallahi e ka korondo harje wala ko wolen toñati ba ala ma ñina mi la ma kilin wallahi bar ala ko kulli yawmin huwa fi shan namu men lu man shi o buka chino wallahi bara memo men la ñini kayra tan to ni wodu mo sida fere de fo eke wolen toñati bari waro abe fanna bela fanna be lende hani jirbi do men be kerinde en kadde fo ni ñadon kaya wallahi nen ka be tiñantol bulu wala warot lende kadu warla tan anin fula ala ni wala kuyat desan sugula la ka tan wallahi iko banko warda pero lo taka pero fana tabuda la warola konko lo taka konko tabuda la warola ne ko tabala juru atara fo ibuli sani fi firawona wallahi wala ka tan fulan jama bari ndolla ni afrika banko kam bi yet babul je sonoyat wallahi ibi famma ji ñoy ñol hakuli ñola annum ajube hani ni social media ana da ñina la tubabo li yela londi tele yitandi wallahi ban telga tinya birin kalamba fulo wado bari bi telwa be ge ñoko social media bi mana de fen kama ko alfa nemo radio kankan chat mo be ga ci kibar folat wallahi dole tabe gala fani adi ko tali ngali fali buña nga ñonene wallahi nin do teje dole kada wallahi sabbi amulal munir gaji ñele ko mo banet ani ustadi nadi mamba Muhammad Sa hani femba na bi janle ko kon wallahi ni di babu de bungon mo di men ci kan be mo wala mo ka wala fuddindi mi warate ko to jël ba ni me warde ko bi jere de wallahi alma tan ni ala mo de ma ka janile wolen to ñati ko baaja bi ko ngi kon do ta ka ni Boubacar Bana Isab Keda jamba jeri ani fo la ken ke ken de ba ni temba be re ko kadde
wala usman alaji usman sawane to lungo lumbunya abota den maga nyim programme o nana be gambia bi so kala bak bi ma di wona production di melingara bismillah ndebe wolto ndela moy kan nin ko njur di wolu be kon to nyeji na duwabe kumandir la be jon saba ka sama nyol nye be kon to ala ka usudra na nyolu atoban na fola momo be don dumani na fola ana sonko nyolu wolen to nyati kata tida sonko nyolu berendi Oto ngalla moy la be konton abaraka kita man da fu dinni woni ko ngabula kebal noma akuma ya bata ni mammo bunya mammo ru juruda mo la modu fana be jurulela wolen to nyati ye bulo tigay go dabe mo la kudo modu fana ko dabe la kudo ba ni ko dabe mo la kudo wolen to nyati mo fana dabe la kudo de abaraka kita man annun ko ala kon do len ko na ko ale ni ta ni maro de kana mo yunti ko namu wala mi yunti ko ale ngari je dimbadi mo be kunje bari biida ɗum ni mooli o ɗuwa alabulu nin ale so pajero nin feŋo beeɗa ikana ɓe o selendi te ñakkasimoolu kede kuta andu ni fada teeri kutale mo nabulti teeriya place ti teeriya abo ñama yo ñakkasimoolu andu ni fada abdou abaraka warolde kane danda wolen to ñaati oɗon namol ɓe konton abaraka kira abaraka baage solo kontoñe solo kaji no problème ama abaraka baaga ni duuri njayi abo ñama abaraka ali boubacar gane a sarketa ñe te konton bismillah abaraka baage abdou kira masare ngati ɗum ngaji abo ñama ɗon moɗo mo ñama ni sotoke ɗon baɗi kuta teri kuta kono ini mini ya banko feño ña kono ñimri batata ñola e kañina wollale ngol fana mbejira alon ko yenna fosuto wonde alay harje bari nte ka fo mo kona fosuto mbañi kan ma soto be kañine mina soto mil foto be wañi kan alon ko ni soto ke dum do mil be ke wolin nan tere kuta baɗin kuta e yemin jebul wala ne walin na bonte bolere ni susu be bolere o do sa haklo to tan to bakke baɗol akuma e batal fofo nan sebe nem 956 to be lano to radio tala do mo dim baɗin ka sonkale feedback e sa jombo so solentema ngala e kana mi fam kuma la bakale allo hello ebe kero Antelo. Ita jama. Ke koy fa. Ke koy fan. Ha. Ita bo min ke koy. Ante bu kirawan samba slankol. Baram be sirin bijilo ala lañi nanka. Bismillah. Ni mem bota je. Mba jeyla mba zikman dal mbe be kondon la. Baraka ke koy. Bara abdu keta mbuka nyina la. Katun lano kunduta nga tendu nga jay jale bran baro flen kata kanu lano tole mala tan ni ndobe diamola mala ko nyikano abo nyama bano nyoko do dialem nsi kara nyobulu hakko be ndamalti mabba al nga nyo hakudi nyola al nga fata nyola sabar baro li isi sabari ala ni sabar la lende sabar baro si sabar dobe lano to ala ni sabar la le ni sabarta tanatela allo ebe karato ardo to di me kan claiming molame nam demba inimbara karmo inimbara demba programme be diaring abaraka karmo nge konto nge tendu nge jayi abaraka karmo ala min saballala alma ale mbeta ka kuwariya ma sibola amin ye fan wara pete fala ba ay be faralde ta won mo dunju malle be ma be lele ko wallahi yoro sama milika anji ko momi ya fan wara te fala de be fala o ka le fan waro dum be la bunda fandi nola burte wala be la bunda fandi nola ando hanila dara ko ta fa nola almasoni ala ta be la fan waro ana fa almasoni ala abo nyama karmo nga tindunga jey ngani sifo kande fundankol be kontom demba fundankol itene alkalo tije mo kende balu on ko bo konto nyi ba ke balu mo nyama dom ndal ka fo mbolen dom kuti fana batata je mo bu ko kujo ngani fo yi ni dimbalu ore kubeto ngani fo yi ni dimbali sanga ne mole ndoni ale wulundi ikata dimba teti saklo tubak bale mi fior ka fali fofo 97956 ajawma ifo ko ni dimba abetema ifo ko ni dimbal ngol jenjen assalamu alaikum radio tanya do dimbali ñoom so sonentema aka sonkale feedback hello salam alaikum wa alaykum ito dima Sida Sisi ebe min me Sancha Basule Job Sida ngi bisimi programme Sisi fo mbe lañu programme akuma ba kuma ka la moy ak ñun na foté waro ale budisha aba to mo asidiyaji ba kondo wasa balia ya kulli so do budisha e mo de kay ni din ke bay ba to la mala ko waro wali ay do so ko je e ka o tenda ko mal balia mal balia mi waro ina be dinate waro sunna waro wallahi kujo balem
adama niyo mira usahola c'est de malen mimbe traîne islamique principal kambe islamique kambe islamique ni non ça les consulter yo dunia ndol adama dimulu ya marlo ala kan shifa man kede wala nafa wallahi ya marlo ko sendola ko mo farandi ko jawala wala nan tulum manto kula manto sallallahu alaihi wasallam wallahi na manto te dam ala fal qur'anu ko no wallahi kuntum khayra ummatin nam o la no kuntuta illa no manya kuntuba ni mu alfal badi atrana person badi gobelano to gambe supreme islam council ngal de vice president ji c'est chidialem train islamique school lo alfal madi gobelano to wodi assalamu alaikum allo ebe karato yafi nam ebe nyaki mbe jam jamalem ke fale ke ko mfa jere dabo jarabo ni mbara yes kele jarabo dem kurung jaran ko hana alfante ka fana jarabo jaran mal taji mala mimba je sai shidia ngo jaran mal taji la fana mun jaran kulti mal taji la do de sai yebu ha wala je sai je ha ni wonte min jere mbek mo fu len jande dem kurung famo geda famo jamu saya ha me kala fe estidum wala nke kuma bismillah in kun tanta dabo da kan fe sai bari muke moy sai famo keda wallahi kotan alhamdulillah yo okay ndadan bismillah baraka ngati dunga je wuli sano yadia international driver mati dafa ke bar mati to ko gamtel fari tata ngani dimba be kon don carve estate jaran ko mati adama sa hani kay fo def kan ko malin kannen jaran ko dama so ndalo mo ta san ko jaran ko le so funo nyum koy ñi ne sano yadia ñi ne gambe dia ko non ngani tan alfalla almale su kero dia barmol assalamu alaikum alaikum assalam e kerato yo to di ma ikan klimin e kan klisere ko nday ko to di ma ala sanangom ngi bismi ala sana la program o ni nyara ba abraka ala sana ante o nyamare mo kane fawara wallahi ne fawara e ko dunya la e ko la kira wallahi hadama dum e ko la kira la o masibo almali bitan ko la ke mo se baroke ite mira la kira la ni mira la kira la ila dunya balwe isa bedal wallahi ila dunya baro da bedal almasuniya asi de se mo fen kala ine mo be men fala mo be men kala mo be men kala wallahi isa ron ko bara yo ine o men bara mo men ke wallahi isa ron ko ka safe almasuniya sai de be mu ne bara la ko den ke me ya ron ko ade kala ku kendo aja ko si wara ala nga nyo ya mar akuma yata te ni dunya baro aja ko war baki mo ko dunya falenda ba dunya man falen ni de mol adama di mo falenta tro ko bodama ka bodama dunya na de falenna muk drink kilala jamano lo ka bodame lo ka mur woldo wallahi lo na man falen falinde bar adama di mo falenta daji anu alqur'ano na man falen abanur tay munatinna mo ba fala dunya la falenta dunya mo falen almasunya lay baraka alinga badiya dida baraka ala sanangom limme badiya tinya ala be tinya la ala be siyo banna ala be fala be samala jahannam wallahi fendem fanyi dunya to sallallahu alaihi wasallam wallahi anyin fo birim badiya ala kainana badiya katina na mune asabu wallahi ako ala ninnata adama di ngol ben tinyala wallahi ndul keta ala kay fo shay la fan ko mako so la ba wallahi allah akbar akay ta dunya ba ni ta dunya ni me tinya akay sa siyo tinya wallahi ta fa nga samba jahannam allah akbar ba ni me ye deda sa siyo deda wallahi nga halje free wallahi nga fa nga samba aljanna wallahi almali beso man jere ko den wallahi baraka al nga ñoo yamar amin allah hadama di moy baraku baraka si salon ko sama ibata le ñaata wallahi nde konton na baraka bak ala sana ka tañi ñaata ala baraka ala me ala siya amin allah ala me ala ñongo siya amin allah amin na nin gambia nol natra mo be mulu da koyte wallahi wala natra mo be jiko sembe la jiko la wotan de ñojo yaara wolen to ñati natra la kuma kan do ñanta barale la kuma kan wallahi kuma kan wo kuma fam fra jambi
mu kusendo do wallahi wala nga baro wala wala kuma an kana nyotinya wallahi na fatala an kana nyo hatiya na fatala dama amun nan yankan kato da mal wallahi almasonela nda sirin jam bari hakilo e men jitandi wallahi alaji wallahi ko sewo ala sana baraka kuma ko ngol men foto jang baraka ala sana naata dan dol be barala wal wato en jam gambe seddete ya wallahi Senegal yebbete ya wallahi Afrika yebbete ya wal dunya fanam be seddete ya bar hada madi ngol fanam balunya be seddete ya wallahi wala al ngam balunya jibe akumayta nimman nam balunya jibe mo be fala bitaji hanna wallahi ala sana bari arjano asodo mandiya wallahi funga ba wallahi jahannam wala sodo feya wallahi almasonela min drong istifaira jahannam almasonela alma alayem be bula aljana tingol ko amin abaraka baki wato injam fale jalba ma beta lana jalba ma montro wati dantan drum some seconds wato tije assalamu alaikum jali jali ni mbara ndebe men fole bari wato tije saytan le ko ñu programme ko matal bari alifa kum bandi jamale programme wallahi ko to ma ci ngamo no bataya ñu samandal fa na ko tamidina mo kende wallahi ay ñaawal sande jama fa dinna je kuma le fonye je inshallah ñal ci tala ñu bra tempa ñam inshallah ñu ka ñor na bitante pedo abaraka abaraka ma ci fu de men be tala nga ci wallahi ñu to do mol men jurutela wallahi alen nan do tiban men jurutela bi wala fere wala be dan tol wala be dan tol bi ya ko man ta be dawo abaraka jali abaraka wadu teji abaraka abarul watu injam fa abarin ka tama watu la wodo nga mobe cendu ka mobe jay badin katon fokko na woni ngambe bantala ambe do la mobe kero la barolo wodo jombe sirin tawda setu kero man alnga kata nga nyula hakuri nyula bado wallahi billahi li nga nyula hakuri nyula bado nka fen duwa ala subhanahu wa ta'ala bu kero ala sakin bi kulya kumbelarin kan mfora la mfora kan nga to ya funyoy bani be nyu dabar lambe nyu doku lambe nyu korte be nyu tinyala man la fi nyula kero iye taado moy koy mol taado mo be kero soro la nyaali bado alma aliaso ne alinga dunya abudu ngamolbe tintu ngamolbe jamile ko ndo ko ja wato je pour que to fo bani ala subhanahu wa ta'ala kitira dimas nala inshallah alen yetum bala mbaw tintu ngi jay momo yalla ko be lam ko pokam halima ko ko ngi be tintu ke be jay abudu rajidi amo man dia ko man di bari har man man timma nga fen fo jam yalan ko anin ko man tandu da momo kasi da sa ko bonyo mangulindi nga fen fo jam yalan ko atakuta o bura ala subhanahu wa ta'ala fo lu baro albari malanu la min jax njay alma ale gambe dia alma ale tru tu dia baro alfala fana al sebe dimba nyaro sama nyaba ala bulu fala sa sonya nte fana be fondinke ko ntelen sama al fali fo sa kuntu kera ko ma ku sa ku fondinke alma ale meso la ko nyala barul dunya muna to la sabar barul alma ale ni be sabar jiso la barul akamera dunya ko kunna la inshallah la baraka ba ya rabban boy dunya to bare ngin fangana alma mandim bantaba a programme o mutanan pade ke birin kombo katon fo koyna kala kalam tan dimas anilla min jax jaay a programme o ke jiberke na jamala ko wala anin ka kacha bake na ado anin na yala wota abun programme o akana modam al kafla min jax jaay ma dimas alnamba